Assalamu alaikum mes chers élèves, j'espère que vous allez très bien. Alors, on va continuer les chapitres du premier semestre du programme du troisième année, Inch'Allah. Aujourd'hui, on va voir le chapitre 3, c'est la respiration chez l'homme. Alors, il faut savoir que vous avez déjà vu ce chapitre, ça veut dire la respiration chez l'homme, dans la première année du cycle collégial. Donc شفنا الدرس ديال التنفس عند الإنسان وعند الكائنات الحية الأخرى. إذا بالنسبة للسنة الثالثة غيكون امتداد ديال السنة الأولى. On va voir trois activités. La première, on va parler des échanges gazeux au niveau des poumons. التبادلات الغازية على مستوى الرئتين. Activité 2, les échanges gazeux au niveau des organes. التبادلات الغازية على مستوى الأعضاء. Et l'activité 3, on va voir l'activité cellulaire, النشاط الخلوي. On va commencer par une petite introduction. Pour produire l'énergie nécessaire à l'activité cellulaire, les cellules dépendent entièrement de la respiration. أشنو معنية هذه الجملة؟ باش ننتجو الطاقة الخاصة بالنشاط الخلوي، يعني باش الأعضاء دير الوظيفة ديالها كيف ما كانت، ضروري من عملية ديال التنفس. علاش؟ هادشي اللي غنتعرفوا عليه في هاد الدرس. Alors, quels sont les constituants du système respiratoire? ما هي مكونات الجهاز التنفسي؟ Et comment se déroule la fonction de la respiration dans le corps? كيف تتم عملية التنفس داخل الجسم؟ On va commencer la première activité, les échanges gazeux au niveau des poumons. غنتعرفوا على الحركات التنفسية اللي هي مراجعة ديال السنة الأولى. Regardez cette animation. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On regarde la respiration, le mouvement de respiration chez l'homme. Alors, comme vous voyez ici, il y a deux mouvements. جوج ديال الحركات التنفسية. الحركة الأولى هي عملية الشهيق, l'inspiration. والثانية هي عملية الزفير, l'expiration. Alors, ملي تندخلوا الهواء إلى الرئتين, أشنو تنلاحظوا؟ أن الحجم ديالهم تيكبر. Ça veut dire qu'ils sont remplis d'air, يعني ممتلئة بالهواء. هاد العضلة اللي كتشوفوا أسفل الرئتين on l'appelle c'est le diaphragme. Le diaphragme عضلة الحجاب الحاجز. كتلاحظوا أنها كترتفع أثناء عملية الشهيق ثم كتنخفض أثناء عملية الزفير. Regardez, ça c'est ce qu'on appelle l'inspiration et l'expiration. عملية الشهيق والزفير. On dit que l'homme est caractérisé par une respiration pulmonaire. يعني أن الإنسان يتميز بتنفس رئوي مثله أو لا شأنه شأن بعض الكائنات الحية اللي هي من الثدييات حتى هي كتوفر على الرئتين. Bien sûr, les autres êtres vivants, ils ont d'autres organes de respiration. إذا ملي نديرو عملية الشهيق pendant l'inspiration, on fait quoi? On fait pénétrer ou bien faire rentrer l'oxygène ou bien l'air. إذا يتم إدخال الهواء عبر الجهاز التنفسي وخصوصا الرئتين. وفي عملية الزفير نقوم بطرح ثنائي أكسيد الكربون. Donc on fait le rejet du dioxyde de carbone. Alors, la respiration, c'est un processus physiologique qui se manifeste par deux mouvements respiratoires. L'inspiration, ça veut dire pénétration de l'oxygène dans les poumons. L'expiration, ça veut dire le rejet de dioxyde de carbone. Le rejet, ça veut dire tarh. D'abord, on va voir le système respiratoire. Alors, quels sont les organes du système respiratoire? Alors, regardez ici, on va découvrir les organes. Alors, premièrement, l'air, il va pénétrer par les fosses nasales ou bien le nez, tout simplement. Donc, les fosses nasales. Deuxièmement, là, c'est le pharynx. Après, l'air, il va passer par la trachée artère. Qu'est-ce que vous regardez? On voit très bien que la trachée artère, elle va se diviser en deux parties qu'on va appeler branche pulmonaire. Après, كنلاحظوا أن البرانش pulmonaire elle-même, elle va se diviser en plusieurs parties. تعاود تقسم بزاف ديال القصيبات. Donc c'est bronchiole. Et à la fin de chaque bronchiole, qu'est-ce qu'on regarde? On voit qu'il y a des petits trucs là qu'on va appeler les sacs aériens, كيس هوائي. Donc في نهاية كل قصبة يوجد كيس هوائي.
Et bien sûr, l'homme, il possède deux poumons. Donc, ce qu'on voit dans le poumon droit, c'est exactement la même chose dans le poumon gauche. Alors, c'est quoi le trajet de l'oxygène? Alors, il va passer par le nez, pharynx, trachée artère, branche pulmonaire, bronchiole et dernièrement, il va arriver au sac aérien. Alors, on va essayer de regarder les poumons du près. Donc, on va agrandir le système respiratoire. On va regarder cette partie-là. Regardez. On va la zoomer, l'agrandir. Regardez ce qu'on obtient. Donc, si on regarde les sacs aériens du près, الأكياس الهوائية ماذا نلاحظ؟ Premièrement, on voit qu'il y a plusieurs capillaires sanguins. هناك العديد من الشعيرات الدموية. Et ensuite, on voit qu'il y a des petits trucs là, des petites structures qu'on va appeler les alvéoles. الأسناخ الرئوية. Donc, ce sont les alvéoles. السؤال ديالنا هو لماذا الأكياس الهوائية محاطة بعدة شعيرات دموية؟ Alors, justement, pourquoi? C'est pour faire les échanges respiratoires gazeux من أجل تبادلات الغازية. لأنه شنو اللي غادي ينقل لنا الأكسجين لجميع الأعضاء هو الدم. إذا وجود العديد من الشعيرات الدموية فهو ضروري من أجل هذه التبادلات. Alors, les sacs aériens, ils sont constitués de plusieurs alvéoles. Les poumons sont très riches en capillaires sanguins. Les échanges gazeux se passent entre l'air des alvéoles et le sang. يعني أن التبادلات غتتم بين الدم والأسناخ الرئوية. Regardez cette vidéo. غادي نديرو un bilan général de ce qu'on vient de voir. Alors, on voit ici le mouvement d'inspiration et le mouvement d'expiration. Vous voyez là le diaphragme ولا عضلة الحجاب الحاجز ملي تنديرو عملية الشهيق فهي تصعد للأعلى أثناء الزفير فهي تنزل. Alors, شنو هو المسار ديال الهواء داخل الجهاز التنفسي؟ Premièrement, il va rentrer par le nez ou bien la bouche. La trachée, les branches pulmonaires, les bronchioles et il va aboutir à la fin jusqu'au sac alvéolaire. نشوفوهم عن قرب. Regardez là, donc les sacs alvéolaires, ils sont constitués, on a dit, des alvéoles. Donc هنا فين كتتم عملية ديال التبادلات بين الدم والأسناخ الرئوية. Le poumon est l'organe responsable de la respiration chez l'homme. L'air inspiré, il passe par le nez, la trachée artère, vers les deux branches, puis les bronchioles, et enfin, il arrive au sac aérien, constitué de plusieurs alvéoles, où se passent les échanges gazeux respiratoires avec le sang. Alors, maintenant, on va voir les mécanismes des échanges gazeux au niveau des poumons. Regardez avec moi ce schéma. Alors là, ça c'est quoi ça? Ça c'est l'alvéole. L'alvéole pulmonaire السنخ الرئوي. وهنا عندنا الشعيرة الدموية أو للدم. Donc capillaire sanguin. Ça c'est le capillaire sanguin. هنايا عندي la couleur quand la couleur elle est bleue ولا تنسميوها rouge foncé. Donc معناته أن le sang il est riche en CO2. يعني أن هذا الدم غني بثاني أكسيد الكربون. Et quand le sang ici c'est rouge, on dit qu'il est riche en oxygène. معناته أن الدم غني بالأكسجين. On va répondre à la première question. Comparer la pression de dioxygène entre l'air alvéolaire et le sang. غنقارنوا الضغط ديال الأكسجين ما بين السنخ وما بين الدم. هنا P كتعني la pression. P معناتها la pression. Alors pression de l'oxygène PO2. Pression de CO2 معناتها الضغط ديال ثاني أكسيد الكربون. متفقين؟ Alors, combien la pression de l'oxygène dans l'alvéole؟ شحال؟ 100 mmHg. هنا بلا ما نديو على الوحدة نشوفو غير الرقم. La PO2 c'est 100. OK؟ وشحال la PO2 في الكابيلار sanguin شحال؟ C'est 40. On va faire une comparaison. Donc ديما المقارنة هي يا أكبر أصغر أو تساوي. Donc كنلاحظوا أن الضغط ديال الأكسجين في السنخ أكبر من الضغط ديال الأكسجين في الشعيرة الدموية. La pression de dioxygène dans l'air alvéolaire. L'air alvéolaire معناته الهواء السنخي يعني الهواء الموجود داخل السنخ.
هو أكبر من ضغط الأكسجين في الدم. السؤال الثاني comparer la pression de dioxyde de carbone entre l'air alvéolaire et le sang. هنايا اش غنقارنو؟ on va comparer la pression ديال CO2. شحال la PCO2 في السنخ؟ 40 et là combien c'est 45. donc سهلة. la pression de CO2 dans le sang est plus élevée que la pression de CO2 dans l'air alvéolaire. لأن شنو كنلاحظو هنايا؟ كنلاحظو أن الضغط ديال الأكسجين كيمشي أكبر في السنخ وأصغر في الشعيرة الدموية، بينما الضغط ديال CO2 أكبر فين في الشعيرة الدموية يعني في الدم. هنايا غادي نطبقوا واحد القانون اللي سميتو قانون أولا مبدأ انتشار الغازات لا لوا دو لا ديفيزيون دي غاز. اش يقول لي هذا القانون؟ تيقول لي أن الغازات بدورها كتمشي من الوسط اللي فيه الضغط مرتفع إلى الوسط اللي فيه الضغط منخفض. Alors la loi de la diffusion des gaz, elle dit que les gaz, ils vont passer d'un espace ou bien d'une zone où la pression est très grande vers un espace avec une pression plus faible. الغازات ما عزيزش عليها الزحام، دائما كتمشي من البلاصه اللي الضغط مرتفع ديما تتقلب على البلاصه اللي فيها الضغط منخفض. الا جينا نطبقوا هنايا هذا القانون غادي يعطيوني مسار ديال الاكسجين. alors l'oxygène il va passer de l'alvéole vers quoi? vers le capillaire sanguin. l'oxygène غيمشي من السنح في اتجاه الشعيرة الدموية. لماذا؟ لأن الضغط هنا كبير، غيمشي من الضغط ديال 100 للضغط ديال 40. نطبقو نفس الشيء على CO2. هنايا لا بريسيون ديال CO2 غادي يمشي CO2 غادي يمشي من الشعيرة الدموية في اتجاه السنخ الرئوي. لماذا؟ لأن هنا فين الضغط مرتفع 45 غيقلب على الضغط المنخفض اللي هي 40. غنحاولوا نطبقوها في هذا الرسم. alors regardez إلا قلت لكم donnez-moi le trajet de l'oxygène. إلا قلت لكم donnez-moi le trajet de l'oxygène. alors ici l'oxygène غادي يمشي ليا من l'alvéole vers الشعيرة الدموية vers le capillaire sanguin. أما CO2 il va passer du capillaire sanguin vers l'alvéole. alors l'air alvéolaire il réalise des échanges respiratoires gazeux avec le sang. le dioxygène passe de l'alvéole vers le sang et le dioxyde de carbone il passe du sang vers l'alvéole. conclusion. alors au niveau des poumons, l'oxygène il passe des alvéoles pulmonaires vers le sang. le CO2 il passe du sang vers les alvéoles. et les gaz subissent à la loi de la diffusion des gaz. مبدأ انتشار الغازات. اش تيقول؟ les gaz passent de l'espace avec une grande pression vers un espace avec une faible pression. الغازات تمر من الوسط ذو الضغط المرتفع إلى الوسط ذو الضغط المنخفض. دابا غنمشيو للأعضاء et on va comprendre comment se font les échanges gazeux au niveau des organes. Regardez ce dessin ou bien ce schéma. alors là qu'est-ce qu'on a? ça c'est un muscle عضلة. et là عندنا هنا les mesures ديالاش. هنا عندي لو سون اونطرون معناته الدم الداخل الى العضله. هنايا لو سون سورطون معناته الدم الخارج من العضله. ما معنى الدم هنا؟ الدم الداخل il est de quelle couleur? il est de couleur rouge. ça veut dire quoi? ça veut dire qu'il est riche en oxygène. et là je vois que la couleur du sang sortant est bleu ou bien rouge foncé. on va dire là qu'il est riche en CO2. هنايا عندي قياسات ديال كمية ديال ديوكسيجين ديال dioxyde de carbone et du glucose. première question. comparer la PO2 dans le sang entrant et la PO2 dans le sang sortant. اش غنديرو؟ غادي نقارنو الكمية ديال الأكسجين و bien la pression ديال الأكسجين في الدم الداخل مع الكمية ديال الأكسجين في الدم الخارج. combien la quantité de dioxygène dans le sang entrant؟ هنا شحال؟ 20. donc c'est 20 ml 20 millilitres. et là combien? dans le sang sortant c'est 15. alors la comparaison, la PO2 dans le sang entrant est plus élevée que la PO2 dans le sang sortant. الضغط ديال الأكسجين في الدم الداخل أكبر من الضغط ديال الأكسجين في الدم الخارج. سؤال تاني. comparer la PCO2 dans le sang entrant et la PCO2 dans le sang sortant. غادي نقارنو الضغط ديال CO2 ديال ثاني أكسيد الكربون. هنا combien la quantité de dioxyde de carbone? c'est 48 ml. et là dans le sang sortant c'est combien? c'est 52 ml.
سهلة المقارنة. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? La PCO2 dans le sang sortant est plus élevée que la PCO2 dans le sang entrant. أو لا من العضلة. C'est la même chose. Alors là, que peut-on conclure? ماذا يمكن أن نستنتج؟ Alors, les échanges gazeux entre les organes et le sang se déroulent comme suit. Le dioxyde, il va passer du sang vers les organes, alors que le dioxyde de carbone, il passe des organes vers le sang. Conclusion. Alors, au niveau des organes, le dioxygène, il passe du sang vers les cellules. Et le dioxyde de carbone, il passe des cellules vers le sang. Les échanges sont possibles grâce à la différence de pression de dioxygène et de dioxyde de carbone. إذا هاد الغازات فهي كتتم بفضل اختلاف الضغط بين الوسطين ديالاش ديال الأكسجين وديال ثاني أكسيد الكربون. إذا فعلى مستوى العضلة الأكسجين يمر من الدم في اتجاه العضلة أو الخلايا، بينما ثاني أكسيد الكربون كيمر من الخلايا أو من الأعضاء في اتجاه الدم. وبالتالي شنو هو المصدر ديال CO2 اللي كنطرحوه؟ فهو باختصار لا سيلول، يعني الخلايا ديالنا هي التي تطرح ثاني أكسيد الكربون وكنسميوه فضلات التنفس. Donc ce sont nos cellules qui font rejeter le CO2 et on appelle ça, ce sont les déchets de respiration. Le CO2, c'est un gaz qu'on considère comme déchet de respiration. Maintenant, l'activité 3, on va voir l'activité cellulaire, النشاط الخلوي. Regardez ici, on va faire un schéma bilan sur les besoins et les déchets des organes. Là, comme organe, on va prendre l'exemple d'un muscle. Alors, le muscle, pour qu'il puisse faire son activité, il a besoin de quoi? Il a besoin de nutriments, مواد القيت منين تنجيبوهم؟ من les aliments، من la digestion des aliments، من الهضم ديال الأغذية. ثانيا الأغذية ما كافياش، خاصني حاجة أخرى اللي هي الأكسجين. الأكسجين اللي كنحصل عليه عن طريق لا ريسبيراسيون، عن طريق عملية التنفس. لا كاينه واحد العمليه كيميائيه اون رياكسيون شيميك اللي كتتم على مستوى جميع الخلايا. شنو هو الهدف من لا ريسبيراسيون ومن لا ديجيستيون؟ الهدف هو انتاج الطاقه. الهدف سي انتاج الطاقه. alors هنايا عندي لو سون انترون. لو سون انترون il va ramener quoi? il va transporter quoi? تيجيب ليا لو ديوكسيجين و لي نوتريمون، اهمها لو غلوكوز. علاش؟ لانه مصدر ديال الطاقه. كسبق لينا وقلنا في الطاس ديال الاغذيه ان لو غلوكوز السكريات هي اغذيه طاقيه، سو سون دي زاليمون انرجيتيك. دونك لو سون اونترون، الدم اللي داخل العضله تيوفر ليها لي نوتريمون مواد القيت وتيوفر ليها كذلك الاكسجين. متفقين؟ في المقابل العضله شنو كطرح؟ Le muscle ou bien la cellule, il va rejeter quelque chose. كتطرح واحد الفضلات. أولاً غتطرح الفضلات ديال الأغذية comme l'urée. ثانياً غادي تطرح CO2 اللي هو فضلات ديال التنفس. دونك العضلة غتاخد l'oxygène et les nutriments من الدم الداخل ليها. Après, il va rejeter غادي تطرح فضلات ديال الأغذية والفضلات ديال التنفس اللي هما لو CO2 في الدم الخارج من العضلة، وغادي يولي بالتالي لا كولور ديالو il va devenir bleu. D'accord? Donc هادو ce sont les échanges entre quoi? Entre le sang et le muscle. اشنو قلنا؟ علاش العضلة محتاجة l'oxygène et les nutriments؟ c'est pour produire de l'énergie. العضلة أو لا أي عضو في الجسم ديالنا ما يمكنش يؤدي الوظيفة ديالو بلا طاقة. Donc nos cellules, ils ne peuvent pas fonctionner sans avoir de l'énergie. Alors l'énergie, c'est la cellule qui la fabrique. الخلية هي اللي كتنتج الطاقة الضرورية للعمل ديالها. وبالتالي غيخصها واحد المقادير، غيخصها واحد les ingrédients. Il a besoin de dioxygène à travers la respiration. غادي يخصها لو glucose عن طريق هضم السكريات والأغذية. غادي يديروا واحد عملية كيميائية بيناتهم، يعني تفاعل كيميائي، une réaction chimique. غادي يطرح ليا ثاني أكسيد الكربون لو CO2 وغيعطيني لينيرجي. بلا ما نساو أن une partie de l'énergie elle est perdue sous forme de chaleur، يعني جزء من الحرارة فهو يضيع على شكل طاقة، على شكل حرارة، وكذلك على شكل العرق. Et une partie de l'énergie elle est utilisée
par le muscle pour fonctionner. والجزء الآخر من الطاقة فهو يستعمل من طرف العضلة لكي تؤدي وظيفتها. Donc le sang entrant, il apporte le dioxygène et le glucose dont le muscle a besoin. Et le sang sortant, il va remporter le dioxygène créé par le muscle. إذن كما قلت لكم المصدر ديال CO2 هو الخلية ديالنا، هي اللي كتطرحو كفضلات. هاد العملية هذه كنسميها عملية الأكسدة أو عملية الاحتراق. On l'appelle oxydation ou bien combustion. علاش كنسميها بحال هكا؟ On l'appelle oxydation parce qu'on utilise l'oxygène. الاحتراق لماذا؟ لأنه من أجل إنتاج الطاقة يجب حرق، كنقولوا حتى بالدارجة نحرقوا الأغذية، نحرقوا داكشي اللي كلينا. Donc il faut la combustion des aliments, des nutriments. شكون اللي غيدير لي هاد لا كومبيستيون؟ هو الأكسجين. وفايتين شايفين في الفيزيك أن الأكسجين سي ان غاز كومبوستيبل، غاز قابل للاحتراق، يعني هو اللي كيساهم في تحرير الطاقة الكامنة في هاد الأغذية. وأصلا الإنسان ميمكنش ليه يعيش لا بدون تنفس ولا بدون تغذية. C'est pour cela qu'on dit qu'ils sont des fonctions de vitales، يعني وظائف حيوية اللي ميمكنش الإنسان يعيش بلا بيهم. Alors conclusion, une réaction chimique a lieu entre l'oxygène et le glucose, c'est l'oxydation. Ceci permet la libération d'énergie, تحرير الطاقة essentielle au fonctionnement cellulaire et à la libération de dioxyde de carbone. يعني أن هذه العملية تؤدي إلى إنتاج الطاقة الضرورية لعمل الخلايا وكذلك تحرير ثاني أكسيد الكربون. العملية أو التفاعل الكيميائي هو كالتالي: le glucose plus l'oxygène plus l'eau. Il faut toujours se rappeler que l'eau il est essentielle dans n'importe quelle réaction chimique. الماء ضروري في جميع التفاعلات الكيميائية في الجسم. وكنواتج ديال هذا التفاعل غادي نلقاو l'énergie طاقة، CO2 ou bien sûr l'eau. On va faire un petit schéma bilan, ok? On va faire un bilan sous forme de schéma. Alors, on a vu premièrement les échanges entre les poumons et le sang. تبادلات غازية بين les poumons et le sang. Les poumons, ils vont donner quoi au sang? Ils donnent de l'oxygène. Le sang, il va donner quoi au poumon? C'est CO2. Il va donner le CO2. Donc, c'est ça les premiers échanges. أصلاً تبادل كتعني donner et recevoir، أخذ وعطاء. كاين نوع آخر من التبادل كيديروا الدم مع الأعضاء. Deuxième échange gazeux, c'est entre le sang et les organes. Le sang, il va donner de l'oxygène aux organes pour fonctionner et les organes, ils vont donner du CO2 comme déchet de respiration au sang. Et là, le sang, quand il va recevoir le CO2, il va le transporter vers le poumon et les poumons, ils vont l'expirer vers l'extérieur. Donc, الرئتين غتخلص من ثاني أكسيد الكربون خارجا. Et aussi, le sang, il ne donne pas uniquement l'oxygène, mais il donne aussi des nutriments. Et la cellule, bien sûr, elle va utiliser l'oxygène et les nutriments pour produire de l'énergie essentielle à son fonctionnement. En respirant, le corps réalise des échanges gazeux respiratoires entre les poumons et les organes assurés par le sang. Donc, هنا كنقولوا أن الدم هو الوسيط بين جميع الأعضاء، وسيط بين الأعضاء والرئتين، وهو c'est un organe médiateur كينقل ليا العناصر المهمة اللي هي الأكسجين والنيوتريمون إلى جميع الأعضاء. كذلك فهو يتخلص من الفضلات ديال الطعام وكذلك فضلات ديال ثاني أكسيد الكربون. Ok, donc voilà, ce sont les deux types des échanges. Là, les échanges respiratoires entre l'alvéole et les sons, ou les échanges entre le muscle et le sang. Et voilà, c'était la fin de notre chapitre. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et à très bientôt. Au revoir.